जय श्री जगन्नाथ सांग माने आज आमे माछ तरकारी करवा आंबुल पकेकी माछ तरकारी आगे करी टे गरम करदे तापर से सोरिष तेल देदेबा माछटा को सोरिष तेल भाजिले सेटा खूब भल लगे माछ को आगे मुझे लुण हल्दी गोले तापर से टिके सोरिष तेल पकई देछि कहीं माछ को माछ आ लागोनी जिते माछरे लुण हल्दी पकाओ से सोरिष तेल पकई देके गोले देवा आज आम करवा माछ आंबुल झोल सोरिष बाटण पकई एमती माछ को भाजिले बेले फास्ट पकई देके नौटे देले माछरे आ लागोनी मैंने कड़े तो लगिजानी माछरा गोटे साइड माछ हो गला एथर नौटी देवा यपटा हो गला खोलदेवा यपटा ये माछटा हो गला एबे खोलीदेवी आ गोटे भेराइटी माछ पकईदेवी तापर मसला बाटमी आ गोटे भारी माछ पकईदेवा ये गोटे साइड हो गला नौटे देनी ना आज बहुत जोर वर्षा पाग हो देखु आपण मैंने आम झरका पटे मुझे देखा केते जोर वर्षा सबुआड़े वर्षा ओदा देखु पाग बहुत खराब अच्छी वर्षा तो हो सबुआड़े पूरा सबुज सबुज देखा जाती ये मोर रोसई घर आज प्रथम देखु मो रोसई घर थाक देखु
केमिति सजा ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏତିକି ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି ଆଉ ଏତିକି ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ। तो माछ हो गलानी ताकू टे नौटे देके खोलदेमी। दुईटा माछ हो गलानी ये खोलदेगा से माछ दुटा टे हम। तरकारी तेल टे अधिक हो खोली दूसरी तेल हो आगे टे फुटण पकईदे। तापर टिके पियाज पियाज टिके लुण देदेबा शीघ्र पियाजा एकाथर मु आलू पियाज पकई पियाज लुण पकई देती आलू भी सन्तुला जीव। पियाजा ये होगला आलू टमाटो पकईकी सन्तुली देंगे। ये आलू टे पकईकी सन्तुली दवा आलू ता सागर एकाथर मु टमाटो दे दूँगी मैंने टमाटोटा टिके टाणुआ अच्छे एकाथर एत खटा टमाटो नुह ना खटा टमाटो भी था आलूटा सीझी न था तो खटा टमाटो नुह। तो लुण पड़ता टिके हलदी देदेगा टे भाजी गला सोरिष बाटण देदेगा। ये टे सोरिष बाटण देदेबा से सोरिष बाटण में पकई जीरा सोरिष पियाज रसुण शुखिला लंका पकईकी ग्राइंडर रे भल से बाटी देकी टिके कलर हाँपाई टिके कलर लंका गुंड पकईदेवा ये सोरिष बाटणटा बेसी कषानी खाली जस्ट अल्प समय माने गोटे मिनिट कि हाफ मिनिट 30 सेकेंड टिके सन्तुला पर पानी देदेवा ना मसलाटा पिता हो पानी देदेवा।
ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବିନି କିଛି ଭଜା ରଖିବି, ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି। 2-3 ପିସ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ମାଛ ଯେହେତୁ ତରକାରୀ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି। କେବଳ ଆଳୁ ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛକୁ ଏଠି ପକେଇବି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ମାଛ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ପୁରା ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ପକାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାଛ ପକାଉଛି। ଏତିକି ମାଛ ଏଥିରେ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟାଇଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସେ ଫୁଟିଯିବ। ଆମ୍ବୁଲଟା ବି ଟିକେ ଖଟା ତାର ବାହାରିବ ସିଝିଲା ପରେ ସେଇଠି। ଇଏ ହେଇଗଲା ରୋହି ମାଛ ବେସର, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ରୋହି ମାଛ ବେସର। ଯାହାକୁ ଏଇ ରୋହି ମାଛ ବେସର ତରକାରୀଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି, ତାର ବଢ଼ିଆ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି।